भारतीय मजदूर संघ अटो मजदूर संघनि बखाक्तै शान्तिरबाजार थानानि ओसि तै सेकेन्ड ओसिनो बरम याफारजाखा शान्तिरबाजार थानानि ओसिनि मुं राजु दत्त बजिरानिया थानानि ट्रान्सफर अंगै शान्तिरबाजार थानाव पोस्टिंग अंफाइका थानाव फाइमाया गुलो तिनि फाशल शान्तिरबाजार भारतीय मजदूर अटो संघनि बखाक्तै शान्तिरबाजार थानानि ओसि राजु दत्तनो बरम याफारजाखा उत्तरियो तै खुम्बचप याफारै फाइनै बसकांशाल जत बाहेके कथावै सामुं ख्लाइमाननाय आबरंगतै कक्रक सालाइखा तै हर हर लाहार पाटिमुं पाटिखे आजरावा तामख्लायना आबरनतैब कगलाम सालाइखा अटो मजदूर संघ अटो मालकुं चालनाय रक थानानि ओसिनो बरम याफारै शान्तिरबाजार थानानि कताल सेकेन्ड ओसि समीर বিশ্বাসनबो उत्तरियो तै खुम्बचप याफारै बरम याफालाइखा अशालो तंग अटो मजदूर संघ शान्तिरबाजार बखास्तेनि सेक्रेटारि अपो मजुमदार भाइस प्रेसिडेंट प्रसेनजित देवनाथ অফিস সেক্রেটারি অমৃত চক্রবর্তী তেকুবনি আদংর মূলত আমরা শান্তিরবাজার থানাতে যে নতুন ওসি এবং সেকেন্ড অফিসার এসছেন ওনাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্যই আমরা এসেছি। তো এখানে সাউথ ত্রিপুরা অটোরিক্সা মজদুর সংঘের শান্তিরবাজার মহকুমা শাখার পক্ষ থেকে আজকে ওসি এবং সেকেন্ড অফিসার দুজনকেই আমরা সংবর্ধনা দিয়েছি। একটা সৌজন্য সাক্ষাৎ আমাদের।